नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण आपण मानक समस्त आपण निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हृदय सहित स्वागत करुच्ची। आपण तो निश्चित भाव में थंबनेल पढ़ी सारी जोठारे मु लिखी जे दीपावली पूर्व आपण जीवन में किसी बड़ घटना घटवा जाऊँगी एवं यह केवल मु सेमिति कहूना बरं यह एक 100% शास्त्र प्रमाणित स्थिति अटे। तेणु जदि आपण जड़े कर्कट राशि जात व्यक्ति तेज आज कार्यक्रम आपण बहुत स्वतंत्र रठारे एक कुंडली देखि पारुथिबे जोठारे वर्तमान कौन ग्रह दृश्यमान होना केवल जड़े ही देवगुरु बृहस्पति देखा जाउछन्ति। किंतु आपण एही परिस्थिति को देखि निज मन को द्वंद्व पकांतु नाही। आपणकर कुंडलीर सर्वशक्तिमान बृहस्पति जे कि दीपावली 3 दिन पूर्व अर्थात 18 अक्टोबर 2025 रे आपणकर लग्न घरे प्रवेश करिवे, जहा फल आपण जीवन में एक आश्चर्यजनक एवं शक्तिशाली परिवर्तन आसवाक जाउछि। एहा व्यतीत गुरुदेव आपणकर लग्न घरे एक उच्च अवस्था प्रवेश करिवे एवं आपण भाग्य ख्याति सम्मान सफलता यही समस्त द्वार खोलीदेवे। एबे आपण मने मने निश्चय भावुथिबे जे एपरी कौन सब परिवर्तन गुड़िक घटव। तेबे आपण जो प्रथम बड़ परिवर्तन अनुभव करेंगे ताहा आपणकर व्यक्तित्व आचरण चिंताधारा एवं प्रकृति रे सकारात्मक शक्तिर प्रवेश है। जदि आपण मन में नकारात्मक चिंताधारा उपजुला ताहा दूर हो। जदि आपण चाप चिंता किंबा अवसादर सम्मुखीन पूर्व होते तेबे यही अवस्था गुड़िक धीरे धीरे अदृश्य प्राय हो। बृहस्पति आशीर्वाद रे आपणकर मन खुशी रहिबो, पवित्र एवं संतुलित मध्य होई जीव। आपणक जीवन रे थिबा जे कोनोसी बाधा गुड़िक दूर होई जीव, जहा आपणकर व्यक्तित्व को एक आनंदमय करि देबो। किंतु यह केवल सेते बेले संभव होता है जेते बेले समस्त बाधा गुड़िक दूर होता है। यह द्वारा ही जड़े व्यक्ति प्रकृत खुशी अनुभव करि पारि थाए एवं गुरु बृहस्पति निजर शक्ति एवं ज्ञानर सहित आपणक जीवन रे थिबा समस्त बाधा दूर करी वर्तमान समय रे आपण को मनर शांति एवं सकारात्मक शक्ति प्रदान करिवे। यह व्यतीत आउ मध्य गुरुदेवंकर एही गोचर जगो आपणकर ज्ञान एवं निष्पत्ति नेवार क्षमतारे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो। तेबेले बृहस्पति आपणक लग्न रे रहिबे आपणक क्यारियर शिक्षा व्यवसाय किंबा व्यक्तिगत जीवन ए सब जड़ित समस्त निष्पत्ति गुड़िक संपूर्ण भाव रे आपणक सपक्ष रे आसीबे। अतीत रे मध्य आपण सठिक निष्पत्ति नेवा को बहुत चेष्टा करिथिबे किंतु फलाफल निश्चित भाव में नकारात्मक हो जाउथिला। किंतु वर्तमान 18 अक्टोबर परे बृहस्पति आशीर्वाद रे निया जाउथबा समस्त निष्पत्ति गुड़िक आपण को सफलता एवं सम्मान आनीदेव, जहा कि आपण को समाज परिवार कर्मक्षेत्र एवं व्यक्तिगत जीवन रे ख्याति सम्मान एवं प्रतिष्ठा आनीदेव। तेबे एबे आसंतु बृहस्पति दृष्टि गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा, जहाँकि आपण को दीपावली पूर्व गुरुत्वपूर्ण फलाफल देवाक जाउछि। तेबे बृहस्पति मुख्य भाव में 3टी दृष्टि रही थाए, पंचम सप्तम एवं नवम दृष्टि। आपण क्षेत्र में प्रथम बृहस्पति पंचम दृष्टि आपणकर पंचम घरे पड़िबो। पंचम घर जहाँकि हठात लाभ शिक्षा बुद्धि प्रेम संतान एवं चतुरतार घर होता है। जेते बेले बृहस्पति दृष्टि यही घरे रहिबो आगामी 49 दिन मध्य आपण अप्रत्याशित भाव में आर्थिक लाभ किंबा निवेश भल फलाफल अनुभव करेंगे। छात्र मानक पई एही समय प्रतियोगिता एवं परीक्षा रे सफलतार संभावना सृष्टि करिवो। संतान संतति सह जड़ित चिंता गुड़िक मध्य समाधान हो जिवो। एहा छड़ा जदि आपण निज संतानंकर क्यारियर शिक्षा किंबा भविष्य विषय रे चिंतित, एहा छड़ा जदि संतानंकर विवाह विषय रे मध्य चिंतित तेबे बृहस्पति एही दृष्टि एही दिगरे सकारात्मक परिवर्तन एवं सफलता आनीदेव। सेहीपरि दंपत्ति मानक पई एही दृष्टि संतान पाइबार संभावना बहुत सृष्टि करिवो। कोनोसी कारणवशतः जो माने संतान पाई पारु नथिले एही समय रे समाने खुशी खबर पाई पारंती। तेणु पंचम दृष्टि आपणक जीवन रे प्रकृत एवं अप्रत्याशित लाभ पाई सुजोग आनिबो, जहाँकि आपण केबे मध्य कल्पना करि नथिले। एहा परे तांकर सप्तम दृष्टि आपणक वैवाहिक जीवन सहभागिता एवं संपर्कर घरे पड़िबाक जाउछि। एही घरे बृहस्पति दृष्टि जोगु आपणक पाई दैनंदिन रोजगार स्थिति उन्नति हेब।
ଏହି ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ସହିତ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ତା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପାର୍ଟନରସିପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଲାଭର ଘରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 18 ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଋଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ ଏହି ସବୁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ କି? ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ନା, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଥବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଭଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଟୋପାଜ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଉପାସ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଟୋପାଜ ପିନ୍ଧିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। କମ୍ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପ ଏବଂ ପାଠ ଉଭୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି, ସୁଖମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମୋର ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।